بعد روتیشن چی رسم میشه نه دیگه در قسمت روتیشن اما فاطمه فاطمه دیگه نه سالی بزرگی مونه نه بود لازم داره استفاده کنن استفاده کنن خب انا ده نسیش چند درصد دیگه نه نه جا نه پنج درصد دیگه چه هست نه شما فرق داره تمام درستی که زنده عايزه انا زي اللي بيقولوا كده وش شيء 19 كده على الشرعيه كده لا مش فيك شهرين عايز اقول كده لا مش شهر انا مش عارف ايش زي ده هذه السجل ده كل سنه شو بيه اما اللي يجي يقدر دقيقات ما عنده شغل يعني كان ده طالب يجي يقدر يكتب هذا بيجي اسمه سلام عليكم